Hi guys, magpanit to pinya, magkwatag kutsilyo plato. Magpanit na ta. Ouch. Nasamad ko. Hinay lang, besh. Magpanit na ta, lamig kini kaunon. Mga besh, pag gusto mo makaon, panguha mo sa dito sa bukid, naidaghaan, kaayog, kaunon. Bago man na to panit, kaunon, ato butang sa plato. Maghinay ta, basing mga kwanta, samad. Hapit na tamaw man. Tapos, ikahin mo na ni, sakto na. Humana, nato na nabutang kaon na ta. Yummy ba?